Dr. Glenn na siya umalawin sa akin na siya nagturo na interview. Ang number lang ata ng kuwan ko, 150, pinakamataas 180. Ngayon, umabot ng 200 plus, 200. Kaya, ito, susubukan ko, i-try ko. At saka hindi lang i-try talaga susubukan ko po. Alam ko marami nang natutulungan to eh. Kaya baka isa na ako rito. Salamat po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanarati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Ipaparong tartila sa programan Orly in the Morning. Maabig, magayaga, masayaksaktan. Maliliwawan na kabwasan da balang sinansakay pinablin na dumringal. Agaw na Lunes, first Monday of the month, Agosto 4. Oy lakumon ya watan maaligwas so agaw yunatan hanggang manuntan ya angga pulay bagyo wala ninsin siya'y high tide. Una atagay la so danom. Papaway laray danom ada saray drainage laut ladya ada Rizal Street. Kapaway kumadabong atagay lay danom.
At sakay simbalalamot niya lagi. Pakimonitor mo tan Sir Richard. No antoy kay na may high tide status. Nanangnangutan I-google mo. Tapiano makapan prepara tan alerto iray kabaluyan tayo lautlat sararatay walad low-lying areas particularly dyan siyudad tayong Dagupan. Tanasaratay asingger so kaabungan dad saray Kailugan. Okay, ilugay ko palaray ay masakbay chat saya na programa tayon mambabantay iranatan si Manong Bin Jubit, Randy Daduya, Buds Vidal tan si Panod Quinto. Jada Secho Dopax da Bunuan. Wala amoy adral ya tubo na water district tan mapalasapas kuno so ibubulos siya danom o papawaya danom. So panawagan da Dagupan City Water District. Walay adral ya pipeline nyo ditan da Dopax Bunuan Geset. At mapalasapas kuno ipapaway itong danom. Kano ag tayo naperdid satan. Pi-aksyonan nyo pa, lautlat sarate watan at maintenance section na Dagupan City Water District o dino pamana. Non-revenue water itan, NRW, balag sa pakakapirdi tayo sararatan pinablimiran na dumringel. Yan kailangan aya at na repair ya tampol. Ipapasabitan ng ay kisora ditan bunuan geset. Araya dapat entan su kintayo we must ken be attentive, kailangan wala rin nanununun tayo ditan, kailangan concern tayo at sararatan alawan sa may apathy or indifference sa tatay gagimira walang pakialam. Okay, Lala Montemayor, wala na pong tubig dito sa may downtown area. Sa Milis, wala na po. Kaya lang kung magha-high tide, maaring sa mga gilid-gilid, sa mga gutter, di ba? O yun. Nag-uumpisa na umapaw ang tubig dito sa may parte ng Rizal. Although possible. Siyempre dyan sa residues at kabarangayan, makalik na kayo na sayay high tide. No asingger kayo sararatay Kailugan. Ante unsusublaya delap lamot natan. Say unsusublaya delap lamot natan, delap na saray basura. Si Katuya tate gagimira so untalan nagagawala unyaran na kaplusan. Kasumpal na sayay kalamidad, siyempre man tatabunan nitan abong bunton ya basura.
Aton na nunyara kasi tata ibabaga tayo lanang. Diya tayo dapat ya makapan na kin makatulong at makatulong at ati gagimira either jad gobyerno tayo o jad environment tayo. Kailangan tayo raraya so disiplinad sarili laed panagbantak na saratay basura tasi katutan mo't lamang sumakapangiter na untalan na problema ed sayay pakadulap na para ya amin iraratay drainage canal kailugan tayo. Kantabay tayo at technical side si Richard Olanday. Say, amigo yo, your one and only in the morning. Say, kabusol na saray trolls. Kabusol na saray matatakaw gobyerno. Tanjad sa syudad, inar-arbalot na saray nalalamos tan mananisya at katuan. Manal-alwar tayo, tani, dagdakal sa manlilibur natan, iraya, man tatakaw-takaw. Wala rin manlilibur. 5 sandamot, iray kagawaan mo't abong. Garita, walang patawad. Computer shop, walang patawad. Water meter, ay dakal. Lauladya barangay Pantal maya-maya man ririklamo siya karuman ni wala man lilibur-libur kunda ya man tatakaw bigarita nun unya nilukasanda tinakuwanda amay computer shop di ba unya tinakuwanda walay nababalangan nasarate water meter walay gayuguya motor ay dakulta natatay gagimira tagay so crime against property. Kanyan manal arwar kayo. Andi balilan naluubang kayo na danom, yaman limas kayo, dan samay naluubang kayo'y matakaw, ya limasenda, iray kagawaan nyo, alahas yo kwartayo. Dan sa delikado tutan, no nabangunan nyura, nakabatsura, siyempre, tigwayon day bilayo. Kay agaw na Lunes, Agosto 4, 0.24 meters. Yanggad alas 4 at 0.31 meters unlit sablatan. Diretsuyan Anggad agaw na Simba. Good morning, Attorney Alex Norman Lumboy. Siguro kapanlimas kamutla, amigo. Ditan law office mo. Sikat we sakay at saramay talagang heavily devastated mo siya na kaplusan na sa Duaran Simban dulap ja syudad tayon Dagupan. Siyempre, ja din tagay kalsada nalner iray pispistudaran niya kanyan ditan umbabatik iray danom. Pero ibabaga na gobyerno, wala na tayong magagawa dahil climate change. We have to adapt. Aliwata na tati gagimira ya mentalidad. Ya amay untal labatla, ya tila unggalaw sirin. Una sa tila batlarad si karad panamaglay na sararatan niya relief. Untal la, ibabaga da, papapawoyin da ya. Helpless tayo la. Ang gapoy nagawaan. Nako. Isusuksuk datan iiingkalkit da nunut tayo
Ano ang gapula ko ni nagawan, ano san tilatan, untan lan untan. So kipapasan tayo at ati gagimira, tapiano sarasarag da tayo, ya igay-gayugo, itulak, ni ino so pangiya karkargaan dat si katayo, tabi holdon tayo sikara, lapod sararata, itordaya relief. Okay, balo-balo. So, regalon sapatos ng Tony Pats. Kanyan gimapula ya makapanjaging tanggapulay high tide ang kapumutlay uran. Good morning at kinon Madam Leah Patungan. Kasumpalan na sayan na calamity, ang kakabalag su pundo. Ang kakabalag su pundo at ate gagimira ya impaway. Kwarta ya ginamit ada satay calamity fund. Pero amay-amay met iray kabyangan na saray non-government organizations, aray civic organizations, ararayay pribadura at ate gagimirang kumpanya ya araya ang itermet na tulong. Ang itermet na tulong aside da sararayay pundo ya ginamit kwarta na umbalo ya ginamit da satay relief operation. Kada nagagawa ya so unyalan na rainy season or typhoon season, pari-parihas la. The story repeats itself at ate gagimira. Waddan so rising waters. Araya at waddan sumaksila dagum. Gay-gayon to, iray kaabungan. Araratay dakdakal. So timitik yab so bubungda. Aray aluklupak so kaabungan da. Ditan the First District na Pangasinan, pati balo-balon na padir, ginawan na padir, alupak irarata na tate gagimira, bagot-bagot iray ang kakabalag ya kakiwan. So untan lanang, basta nagagawaya so typhoon, pari-parihas ya klasin na istorya, jadbunog na saratan niya flood waters at ati gagimira walay mas alarm at sararatan. Mas alarm ng saraya so danom ayay tatawagan tayo yak corruption. Mas alarm itan so corruption. Ya unyalan lanang perennial problem tayo latan at ating gagimira. Ya agtimot ni akaasul na aral. Hindi pa rin tayo natututo. Bilyon-bilyon niya kwarta so napipirde at sararatay flood control projects. Pero ang resulta dararatan. At sararatan niya ibabagan flood control projects. Iner so resulta tutan. Wala tay audit ya nagagawa at satan. Wala tay audit ya ipanangnang pigare agastos. Pigara so apinabangan tayo. O ang tigagawin mo ditan nakuha, commission or audit at ate gagimira. Kulanto tayo tatawagan dan accountability. Accountability. Araraya suwa nagagawan na unyang klasin na katastrofe at ate gagimira. Aliwalabat ya failure na sa infrastructure sa project sitan. Atan at failure na saratay vision.
tan tatawagan tayon moral leadership. No si katayo, ya Pilipino, katayon umbalay, ay sanay tilad sararatan ang gaputan, we don't lack resilience. Pero say kakulangan at say gobyerno at atiga gimira. Ya ayag dari respeton la, so strength tayo, ya namats iraratan with integrity, tatawagan tayo at atiga gimira. Filipinos do not lack resilience. What we lack in a government that respects our strengths enough to match it with integrity. Araya so pakakagaway dulap aliwala batitanya failure na infrastructure, failure tan natatay gagimira na vision, tan moral leadership, tan aya aliwalayan normal. It is not inevitable. So, anto'y nakaukulan tayo natin after the calamity, haliwan satay relief. Kailangan i-demand tayo so transparent audit na amin niya flood control funds and contracts. I-demand tayo at atiga gimira. So, untalan report, pigara, so, pundo ya impaway, pigara, so, in distribute iran relief, pigara, so damages, at numambilang nanungning tayo, at sararatan yung paway iraya, sub-standard iran na projects wala kumun so prosecution at sararatay corrupt officials. Ya aya at panggagalawan dalabat so bilay tayo at ating gagimira. O antibabaganan na Presidente Marcos iididimanturaratan so abitlaran na report. Kumun no na dandatimot na saya proteksyon ada panangiter na sararatay report at ate gagimira. O donatan may mutla so ipapaway da social media araratay infrastructure project si agaygay ada saya palabas ya dulap. Araratay river dike, araratay ditawag tud sararaya. Amay river rebatement project, araratay flood control projects. Ya agaygay iraratan. Lapod samay indalan na abitlan na bagyo tan say dulap. Ditan ada bunuan na binlok, amay gagaundan biwok ditan. Aramay apalabas la ya bagyo, aliwan sayan bagyo amay wala ni ya dimmala na bagyo bago si Christine. Anong nang tayo ya talagan agaygay itay gagaunda ya kalsada yang gadsaman su dike. Ispar dike ya tatawagan tayo agaygay iraratan. Untoy pimaway aliwa su design. Pero nang gastos tilay bilyon apir di tila ad saman. Kailangan tayutan at atiga gimira yung malapula da barangay Patagay, local ga barangay LGU up
to the national government or malapod government sa reforma ya ilaksab yang kajad barangay. Ang kapumat, tanggano walay nanunong tayo nagagawa ditan, nagtila bibabali. Tila pibabalian. Mairap la, baka biltaan datini. So, untala, ano san tila sirin? Katun agtila dapat man reklamo. Kaatalanti, apathy and indifference, walang pakialaman syndrome. So, dino walang pakialaman system. Banggaan mo raratanay kwanda tatagayiran totoo mayayaman nila. Kaya kailangan lang tino untan sa panawagan na presidente tayo ya kailangan i-report iraratay untan iraya klasin na palpak irang proyekto panon ti protection mo't balot na saratay whistleblower kumbaga karatay man report antumot kasi sugaran ti ya agtaymot pulyanan na gobyerno, protektaan timot na sa gobyerno, no si katayo sumangi report, ada saratay watan iran sub-standard iran project siya mampapairap, ada si katayo. Okay, good morning kunod saratay watan at maligaya bunuan geset. Kukumustahan kayo ng Manny Moreno watan Jeddah, Saudi Arabia. Pero aya, nan kaplusay uran, kaplusay danom, mayamay sumandarasal, Diyos ko. Nanang mo dyan social media, puro dasal, puro tawagan Diyos ko. Kasumpalan balot na kalamidad. Disco. Napula may Diyos ko, disco lang namin. 34 minutos kasumpalan na alas 6 ay kapuasan panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Wajan pakabat malalapod saray manangan tabay. Early in the morning. DWIC. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pow. Walang aw sa pow. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito.
Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manunga tawen nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikat mat, dagita rik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman rekado para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapod alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Daguban. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang nararasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hindi umuurong sa pagtulong, kaong gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Time. It is now 6:41. That time check was brought to you by Eternal Crematory Dagupan.
Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens, Dagupan, A.B. Fernandez Avenue, West, Dagupan City. DWIZ. Orly in the morning. Panangipatuloy na programa tayo Early in the Morning. Medyo maingal dyan studio tayo. Una andar may water pump di mana Kintagay eh. Okay, happy birthday kinan Engineer Roland Patani. Greetings malalapod kinan paring Noel Lumboy. And happy birthday mat kinan former Councilor Tess Kokya. Malikat so selebrasyon karuman rapod si Mitoy. Ayan na mayama isunan enjoy laud si paring Noel Lumboy. Quarentay-dos minutos kasumpalaan na alas 6 ada kabuasan. Panangipatuloy ni na programa tayo Early in the Morning. Anto jay panawagan kuno pamana atan Dagupan City Water District pamana say danom ya umpapaway kwanda at marutak. Report to yan Romeo Fontanilla di tanad Bunuan. Marutak so danom kuno ya umpapaway at pamana o Dagupan City Water District. Congratulations kabiyangan na Rotary Club of Dagupan East. Aray kabiyangan mat na say Inner Wheel Club of Downtown Dagupan. Arumnira ya kabiyangan na civic organizations. Ay suwa pangkalawan tayo at ate gagimira. Ay panangibunog na satay relief. Panangibunog na relief. Maganggano. Maganggano so pambunog na relief. Saray kabyangan na NGOs, civic organizations. Inermay nakar na sa Rotary Club of Dagupan East. Walamot so kabyangan na saramay relief goods malapo at Bangko de Oro. Yaaraya i-distribute na kabyangan na sa Rotary. Limara at ati gagimira ditan at inurya. Kasi kasumpalan tuman niya agawa, di man ira at simublay at Kalasyaw Church. Nan mimiting ira di man ng babanara at St. Teres Church and then jump up and walay nakarya barangay. At si katulatan so ang itinanda, distributanda na saray relief.
pinablimiran na dumuringel. Walay diman ada Kalasyaw, wala mo dya ada syudad na Dagupan, anapong kunan to may barangay jay, ya nakarda, ya ang i-distributan na sararatan niya relief at ati gagimira. So, kabyangan, itan na sa Rotary Club of Dagupan East and sa Rotary Club intero na siyudad na Dagupan, Pigaran Chapter itan at ati gagimira. Aya magangano so panag-distribute na relief. And by the way, aramay inaalaan tayo na sa listaan na saray damages or affected families kada barangay singasay population waste walay 1,950 families heavily affected sa barangay Pantal at walay 5,000 in submit kuraratan niya kangaranan o dinulistaan kasi katumot nante sundi request da si katayo ditan RCDE nayarin makapangitermot lagi na suporta tulong so kabyangan na saratay private companies pero pasensya kayo agda kayo nakar pasensya kayo agda kayo nakar kasi inaladamot labat at siyak so listaan in forward kumot at sikara siguro at nasabida kimat or wala niray malaglaom lagi at nayari na ito da si kayod ka barangayan sana na ya area so nakarda kasi baka naani sa ibagayo siya alaala kay listaan ang kapumot lamang kwan si katumot lang ni-require na siya ni-request na siya kaya patulungan nila so ngalakmat na duwaran na barangay kung labat duwaran barangay forward kumot at sikara interkumot itanya listaan pero sana na imot lante so area yan nakarda kanyan na paspasin siya kini pinablimiran na kabarangayan niya ang ito rin siyak na saratay listaan nyo sararatay families affected or person affected baka naani si bagayo at interdali relief at agkimbunog hindi in-submit kutan da kayo nakar siguro sa nanay area mas prepared mas dakdakal lagi so puntalan asalanta katundiman sunak nakarda pero si pangkalawan tayo at panangibunog na sararatan niya relief maganggano mampanaan nila unyan oras mambana tayo alas 9 unya jump off kasabidad barangay distribute ya tampol ang gapoy sa kay oras 30 minutes asumpalan tampol akin ang gapulay seremonya pila-pila lang bangat ayos sa labat so pila wala stop sabay duraw asumpalan to buat ang gapula may manalagar ka insan kasabida at singa meeting di abansini singa meeting di abansini so nagagawan man sasalita nira san sakoy ay nako ginawa dan political rally o meeting di abansi so relief distribution for their aggrandizement agdamot lamang kwarta irarata na tato'y gagimira. Mahirap ya. How can you imagine niya sika at kingkaman ay feeling proud ka mampapasirayo ka yasi nga wala utang na loobod sika nasari umbaloy intag mo kwarta, di ba? Sika mabambanday Yagawon tanin singa political rally so panangibunog na sa atay relief. Happy birthday raw kay Rocky Magliba. Greetings malalapod kinan Binjitan. And ilulugay turay kabandaan to kabarangayan to kabaluyan tutan da baloy na manawag.
si Don Ramon Bautista Sr. tan si Don Ramon Bautista Jr. Okay, another greetings si Rocky Magliba ditan Barangay Subol, Sampabian, tan si Miss Nini Albo na pamana Dagupan City, ilulugay kayo ng Binjitan. O panawagan Binji, tawagan mula tayo amigam ditan pamana ta dakdakal su manri-report ya konda marutak sudanom ya umpapaway kuno serbisyo na water district. ...52 minutos, kasumpalan na alas 6 kabuwasan, panangipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Good morning at kinon Ramon de Guzman, si Jomar Landingen, Florante Kalaunan, Sherwin Donya, sa paboritong anak ng former councilor Imong Balyos, Saya i-report mo at sayang programa ng Jeric Obido kanto jad Barangay Karael walay agawan takuwan. Ibabagak lang ti dakil sumanlilibur-libur natan niya manluloob da kaabungan. Kanya nuna atagay lalamat so crime against property. Jad sitio mi, jad barangay mi, jad interior, duarang garita, sunil ubanda. Nako Paano tumutlan tiyo masamit sa ugip, nalup-lup kamot, siyempre, jad kesaw, kesaw tan jad betul na panahon lagi o jad apalabas jad way simba ya manlilimas manatagay na sararatay kagawaan da at ipawil da lalamat no low tide high tide sigap lalamat jad mabanal jad banal da tati gagimirag dala alikas ya sikaray niluuban nasare matatakaw. Wala agawa kumot ditaan at Karael. Jad Barangay Pantal, Dakultan. JJ Gamboa, Carlito Bandong, o Master Sarlo, mangitatagarla si Carlito Bandong. Sarag tula kunoy man kopi tan man hatchuko. Benjamin Gahito, si Jamie Torrio, Madam Teresa Cornel, si Flor Calpo, si Ambi Cantago, Dens Valdez, Roberto Nemer, si Lynn Coronel, Rosalina Aquino, si Manager Sayik Sinting Nitan City State Bank. Lukas so bangko natan Pigaran bangko so aluuban na danum. Hindi bale taga-aluban na matakaw.
Okay, amay relief operation ada bunuan gesot di mana simbaan. Imbagada alas 8 pero manalas do sila agdani in release. Abayag sumanaya na nalagar iray totoo. Malantis o ako na tebek tan natalusan no akin. At untanla ya gawo unda kayo. Ya manalagar sampag tao. Di kumparam kwang kulantid sa kabiyangan na civic organization. Ami ginawa laban na Rotary. Sa kabiyangan na Rotary Club of Dagupan East na sa Pigaran chapter. Sakay oras labat, asumpala. Sakay oras labat, asumpala ay relief operation. Pero jad gobyerno, gawo undanita niya political rally. Gary Ubal, good morning. Si Ros Bernardino. Jepord Sandoval, Ditan Karael, are pamilya Sandoval, si Alex Rosal Jr., si Juju Bauzon, John Silang Ditan Canada, waman Montreal natan. Arawi biyahe from Winnipeg to Montreal. Amigo Renyo Velasquez, Wilma Velasquez, Jane Magsano, Ernesto Musada, Alexia Sikagawad, Mike Labsan Jr., Cecil Morante, happy birthday at Kenan Amber. At kay Tangerine. Sabi naman Esteban Garcia, good morning Idol Orly, hanggang ngayon wala pang binigay na ayuda dito sa Karanglaan. And daming ayuda yan eh. Wala iter na DSWD, wala iter na City LGU, wala iter na barangay, wala iter na saray NGOs. Kini akawat kailatan. Asumpalay kalamidad, agni asumpal surilip yuditan. Akin ang gapo inter na barangay. Si Miles Santos, Loranti Kalaunan, Jigs Bernal, Marites Soriano, si Milet dan pamilya Rio Perio ditan Arellano Bani, Marites Ramos, Fernando Espinosa, si Ana Pidlawan, si Gabi de Guzman, dan si Ariel Tamayo. May ipapa-shout out ng Ariel Tamayo, si Boyet Makanlalay, si Sayong Andaya, tan si Brad Art Petrola, si Petros, itan Bakayaw Sur. Kumusta la? Siguro ang kapumutlay danom natan ditan. Si kayo susakay talagang heavily devastated na palabas siya dulap. Tanggad tenger natuo so katagay na danom. Ma'am Chenki Alagadan. May high tide na naman Ma'am Chenki. Baka yung parking space natin dyan. Mapupuno na naman ng tubig. Wala na. Hindi nakikita yan. Kawawa naman yan. Napakalawang na parking space yan luwang na parking space yan para malapit ka lang sa downtown area. Pero pagka high tide, mataas din ang tubig dyan. So walang kita.
Hinanay Anet di Tanadlasip Grande, tan si Rose Doria, Antonio Almazan, si Mario Tebrio di Tan Pias Mapandan, maabigya kabuasan. Armando Segundo, ikikirudamot lan na paspasan tan na sambutol lan na gawo ni te kalsada datan ed kanawalan. Victor Castro, o dito raw sa Karael, kailan daw ba ibibigay ang ayuda? Wala pa raw dumarating na ayuda sa Karael. Darating na naman ang kalamidad. Hanggang ngayon, wala pa rin yung ayuda. Sa ikwanan Kagawad Mirna Esteves Titangkuno at Pogo Grande, nan si Congressman Gina de Venecia agano aki pasalamat at totoo insanla nangiter nasay relief. Salamat Congressman Gina de Venecia kwanan Kagawad Mirna Esteves serbisyong mabilis. Okay. Pero dala trabaho raratan. Aratan na politikog, dalatan trabaho sa relief distribution. Babagak lalangula, gagamitin dalabatitan niya political mileage for their political aggrandizement. Doming Sabala Jr. tan si Leo Rosario in Ariel Bandong. 3 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Tuloy su programa tayo early in the morning. Kasumpalan ni napakabat malalapot saray manangan tabay. Early in the morning. Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinakaabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serielies ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Si Romeo Castro, nakatira sa Manat Bimali Pagkasinan. Ang edad ko po 57, tricycle driver lang hanap buhay ko. Noong napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako. Kaya tumigil na akong pagkatricycle. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng Ikarma, laging 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng Ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka yung mga ganun mga nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang naghihina, yun, nung nag-inom ako ng Ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko. Saka yung sa sarili kong
kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nangihina, bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng ikarma. Pupoy, salamat sa ikarma at mga kasama ko dyan. Subukan natin ang ikarma, gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang ikarma para masubukan ang benepisyo dito. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di tumurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. at ng Red Falcon Detective Agency Inc. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan, ang
ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Time. It is now 7:11. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. DWIZ. Orly in the morning. Walang tila 13 o 11 minutos kasumpalahan na alas 7 na kabuwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo Orly in the morning. Jada araw ni raya impormasyon na balita na sayan na programa tayo. Orly in the morning. Dosi minutos. Kasumpalan na alas 7 na kabuwasan. Kaiba yun siya. So, amigo yo, your one and only in the morning. Say kabusol na saray trolls. Kabusol na saray matatakaw na gobyerno. Inarubalat na saray nalalamas tan mananisya ed katwaan. Ayay marakip yay ibabaga ng Senador Erwin Tulfo. Ekalunla itan so purpose. Tanggalin ang purpose. Pangkabuhayan ang ibigay. Ekalun so purpose. Hanap buhay. Trabaho. Pambilay. So iter eda saray. Tutuon na idan na satay purpose o dino walad listaan na saray purpose. Imbis kuno ya itor itan ada saratay mamairap ya binulan ya iitermutan ya suporta ada kabyangan na saratay miyembro na purpose dapat ame pambilay la so iter sikatutan supalapag ng Senador Erwin Tulfo yasay kwanto naaabusulayan programa na gobyerno atay purpose. Aliwala ba dya satan? Tupad, AX, Antoni Ramay Arum, ya klasin ayuda, apat amin itan kalunlatan. Ayay purpose gimapuya ya programa panaon ng dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Marakap mat sugagam tanto basta marakap sa implementasyon. Angga po no araya at laan mat lamlamang ada pinopolitika useless itan kabaloyan sa abitlaya programa. Very noble sa intensyon tutan. Pero aliwa balot supakakausaran tutan at atiga gimira. Agla dapat iraratan panaon ng Marcos inga pula raratay dul out. Sikatoy ang iusod sa raratay dul out. Kanyan nagmalulan mangiras sa totoo. Sa igagamtan na sayay purpose pantawid pamilya program na gobyerno na Pilipino, PPP, pantawid pamilya Pilipino program. Anti ka ba itong ibagamay pantawid? Makakatawid ka sa kahirapan. Suportaan ka na gobyerno, panaralo nila anak mo, tanak kasumpal ira, at untulong mo't ira natan. Pero anti nagagawa? Nga po. Nagmaliw labatla ya parasite. Nagmaliw labatlan una asa so totoo at satan. Ya magmamaliw iran
mangiras. Pero los Venos at ato'y gagimira araya. Suwadtan iran na minanabang labatla eda saratay relief. Si katuya sugabay gawaen na saray manuuloy tayo. Ya sa itor dalabat, singa unya asalan ta tayo na dulap. Nya may relief mo. Misasalamat ka mabalat. Umpapalakpak ka ni, lakap-lakapon mo nira. Misasalamat ka, takwartam manay. Kwartam, iturdad si kami kwartam, misalamat ka. Mantipak-tipak ka. Umanlabat lang ka sin kantidad. Pigare ados siyang sika. Tinaon ka lan untan. Or mabubut laya untan, suwa gagawin dan sika. Kalaw na asinso. Tantoy, sika tumut lamay kabagabay mo. Sika tumut lamay kabagabay mo. Demanda tayo isasanay. Tapiano, beholden tayo sikara. Takada eleksyon, sikara si ibutos yo. Sika tuti pantatak-takutan da. Pantatak-takutan da si kayo. Kalon mi kayo ya miyembro na purpose. Kalon mi kayo od tupad. Kalon mi kayo od AX. Nabalang od si kayo na minitan. No sa ibutos yo at sananay, atan. Angga po, ukalambit si kayo larata scholarship program. Na ukalod si kayutan, no si kare ibutos yo. Si? Santigawa mo ay. Agmula nunutan iman, so pangkaabigan mo. Basta no antoy interdat si katulaman. Aya natan. Si ibabaganan sinaturtul po at ato'y gagimiraya. Kanon la iraraya supurpis. Ya arayang klasin nakin. Sa iturlad si kara, trabaho. Alawan satay, binulan niya ayuda. Ya undi depende at satay ayuda ya iter na gobyerno sa kwanto masakit man sa kanila na marinig na sila ay tamad, pabigat at hindi sila nakakatulong sa bansa. Kuanon tulpo at ato'y gagimira. Idan mo na puunan. Marakap te kanunutan to, idan mo na puunan. Piano makatulong mo't ira ekonomiya, ang gano mangipaalagi labat ira kuno na saratay sari-sari store, karinderya, mangilalakon anto kamanlan bagay. Tayo ginagawalatan na gobyerno nun saman ni, itdanda ka na sararatay puunan, wala ni may programan go negosyo Diba? Wala ratan. Wala ra may arum, imasinsudsatan, lapod inayos da, talagan marakapmat so ing pangkurang dad sa atay negosyo dad, sa ata na puunan da, talagan honest to goodness ya papatulog daratan niya puunan, aliwan singasara may arom niya, dami puunan, nitan, idanta kay 100,000 para puunan mo sa negosyo, ang kapo, tas manunaan, luho, bisyo, aman so panusaranda at sararata niya puunan da. Makalmo'y samplo, manggastos na 50. Anto'y pagmaliwan tutay negosyo mo napagsak mo't nam lamang. Amay-amay kwanto iray janitor, amay-amay iraratay security guard, amay-amay iraraman sukatulong, kasambahay, ya araratan at aga makanunong iraratay sweldo. Pero ang kapubalat so monthly ya sustento o dino suporta manlala po ad gobyerno. Ya lewan singasaratay arum. Si katuya so ang sakit, mantrabaho tayon mantrabaho, kaltasan da tayo, ibayar dad sara tayo, buwis tayo, kalundara rata na kwarta tayo, iyan dad buwis tayo, ta si katutay itulong mo sara may mangingiras.
hagaan sakit mo tan. Mantatrabaho tayo, nanunungnung mo, yaman iirap ka. Samantalang amay kapitbahay mo, relax. Mansusugal, mansisigarilyo, uniinom. Wamalabat, agaong gagalaw, akadukul lambangat. Aga kasi makapasakit mo na linaw, amay kwartam. At nanunungnung mo, yawawal dasin to, at atay gagimira. Akin, palapuan to sirin may awatan to ay ayuda. Di ba lapod buwis tayo, di ba? Mga gano ang kamambabayar na buwis mo. No mga saliw ka na sararate produkto ya walay value added tax tutan at ati gagimina. Untamot lamang. Ha? Untamot supang maliwan tutan. Mambabayar kamot lamang para sararatan yang mangingira siran tutuo. Amay sumansasakripisyo, ya tricycle driver. Amay sumansasakripisyo, security guard, katulong o dabong. Sari arong balot, istambay, swildoan mo. Agdara makakawat na, binula niya ayuda, talapod ibagara, aliwara, kuno ya qualified. Anto siri qualification di tanay. Di amin tila, tapi ano ang qualified tayo? Amin tila man tatrabaho. Kanyan, paburak eda saya, so imumungkahi o iproproponi ng Senator Tulfo, Erwin, alawan si Rapi, si Erwin Tulfo at ati gagimina, ya kalunlatan, so purpose, ya iiter at sararaya, so tambay. Kalulan amin, niraratay ayuda, amin, AX, tupad, purpose, Antoni Rata arom. Singasamay ibabaganan Mr. Tulyaw, ditan eda karanglaan. Ya, inukal ko so ngaranto ed listaan, ya makawat na pensyon na senior citizen, kwanto? Akin, kada naawat to, itay pensyon to, at senior citizen, batiklad lamisaan. Waman la kunun tampul eda sugalan. Kanyan dapat lan kalan ta itermula eda sananoy. Ya araya at pinabangan dani ya isaliw na tambal. Kuanan Mr. Tulyaw ditan eda ditan mismo eda karanglaan tawala inakal to tatoy gagimira yang ngaran. Amay inakal tun ngaran lima siya kaya pandireklamo, o kanyan, inakal na nun niya, si Mr. Tulyaw sungarang ko, mimbro mo na purpose, tinupot ko natan si Mr. Tulyaw. Anti makasangag, inakal mo, listaan. Ay paano tumot, sir? Kada naawa to'y pensyon to, mansugal. Bisyo sugawon to, aliwan parad maintenance to, o para sa liuti tambal to. Unta na tati gagimira. So nagagawa maslak maslak. At sararatay untalan makakawat na sarayang klaseng ayuda. Makapasinagem. Yasika kaskasan ka man talikarkar, yaman trabaho, umbangon kad palbangon, man trabaho. Pero sare arom, wad talabat ya pakuyay-kuyakuy. Kanyan na ayaya panukala ng Senator Tulfo paburak at satan. Iter to, mangiter kayo na trabaho sa gobyerno, mangiter na trabaho sa rin totoo. Akin, agdatang gawaan, akin at agdatayo gabay, ya may jad edukasyon at ating gagimira, bawasan dani pundo na edukasyon at ating gagimira, tagdagabaya si katayo at makapan-aral. Agdagabay, sa gabay da, bubo tayo, ya patuluk-tulukan dati labatla, takada no eleksyon at sikara si ibutos tayo, idan dati labat na untan, ayuda, idan dati labat na pakurong, piano, si karalamat, suunyurong, si katutay gabayda.
Katutay gabay da. Dakay dan na trabaho, ang dakay dan na may sapat na kaalaman o katalinuhan. Kasi no, walalay aral mo, natalusan mo lang nagagawad gobyerno, ang ganayari yan ibuto si rin. Aya so dapat kung ibuto ta sa performance to, sa vision to, sa idealismo to, at agtagay. Aluan samay, kada eleksyon, dinurwanda ka. Piano si Kara, so, wadtan mansin siya at pakapanyari. Si Katuya, agdagabay si gabay da, mansin siya tay AX, mansin siya tay tupad, mansin siya tan so purpose, tapiano si Kara, at wadtan at ati gagimiran, itakerdad si Katayo rarata niya, talimukuran tayo, may kakasini at si Kara. Katutay gabay da. Agda tayo gabay, makapan aral, agda tayo gabay, makapan trabaho. Tanuwalalad si Katayuratan so talento, talisiw tan talento, tanuwalalay trabaho, siyempre natalusan mula agmulara ibuto. Kung nabalang irad pakapanyari, kanyan si gabay dararatan, mampuyabol tayon, mampuyabol at si Kara. Servando Palma, Bergie Almazan, si Edwin Tickman, si Benji Shapno, si Napoleon nating lahat, Napoleon nating lahat. Anyan watan, manteger tayo, manteger tayo, nanturaratan. So, itatapang dad si Katayo, akmuntimot lanak mo niyang gano, tinagaan dala, so kulong-kulong tayo, at agtimot ni sinsya natututo. Melba Cloris Serna, Renato Jubillanos, Albert and Marisa Carino, si Jolins Antipulo, si Rigi Tilio tan si Binong Sibayan. Happy birthday kay Richard Machas mula kay Sofia. August 1, interda su istab, jaad karael, anggad natan, Agosto 4, angga punikunuman, su relief. Ay, nako, stabbing incident na lamot su nagawatan. Puro istab, awa. Manteger kayo, katutay gabay dalantin si kayo, di ba? Katutay gabay da, manteger kayo, manalagar kayo. Anggad ag kayo man pasimbalo, untal lan untan, sugi papasin nyo. Ay, so tandaan nyo. Hanggat hindi tayo natututo, wala pa ring pagbabago, hindi tayo aasinso. Paano to isang kanang nang damot lante si kayo mo't so interesado. Kanyan, pulyamutan, alagaron da tayo lamang, interesado raratan. Kailangan dala lamang iraraya relief. Kanyan, manalagar kayo, manteger kayo. Untan la, gabagabayulatan. Balbalag so napiper din kwarta at sararatay untan iran ayuda. Noy araya at ginawala at saratay malaknaban iran klasin na proyekto yan na pinabangan ni Nasaray Umbaloy, mas marakdakap kumun. Good morning kay Brian Tal Placido.
Greetings mula kay Leo Rosario. Miriam Dasig Bulataw. Okay, wala mo't irakunura ramay OFW, wala ray mamaistra, OFW su anak da, purpis nira. Oh, purpis nira kuno akalista nira at sararatay purpis. Ay alanti. At nagagamit itan for their political aggrandizement. Kasi nga saya labat la. Malilino labat lan ken na may ihimpro tayo. Relief. Relief. May sakay akawat na relief malapod di SWD. Akawat malapod syudad, akawat malapod barangay, akawat ni malapod sararatay civic organization, apatirala. Sunawat to. Amay sakay, saksakay labat, sunawat to, mananap ni arom. Insatiable. At ati gagimira, insatiable. Walang kabusugan, walang, may... Kumbaga ininom mo lang amin, sudanom udayat, apaut kani. Or ininom mo lang amin, sudanom na dulap, apait kani. Tagabay da amin, nakala kay sakay, at pinabang ang mumutla. Dugalaman, alawan sa may anapumun amin niya, DSWD, LGU, barangay, NGO. Gabay mo na alam mo siya amin, di ba? Tatutan, susakit tayo ya Pilipino at ato'y gagimira. Iduro mo'y limam, laan to ni may takib mong untan. 33 minutos, kasumpalan na alas 7 eda kabuasan, wadyan ipakabat, malalapot saray manangan tabay. Orly in the morning. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako si Marcelina Agoy-Agoy. Nakatira ko sa Malabago, Mangadan, Pangasinan. Ako edad 72 anyos. Nagtrabaho po sa Account Miss W. Ting may sinutos ang midwet namin na mag-libot-libot sa mga kabaybayan. Pumupunta kami. Ako'y na madalas napapagod pag malayo ang ilalakad ko. Ako'y may sakit na diabetes at high blood. Wala no, nagpunta ko dito sa Karma, nagtitika ko dito, medyo bumaba ang blood pressure ko at diabetes. Medyo maganda na hindi ako masyadong napapagod sa kaikot-ikot sa bahay-bahay. Dati ang blood sugar ko 144. 130 na lang ang sugar ko ngayon. At maraming salamat sa Karma at bumaba ang sugar ko at saka yung blood pressure ko. Umangan na rin yung pakiramdam ko ako nabihikot sa mga kabaybayan. Nawawala na rin yung pagod ko. Yun lang. Kaya mga kababayan ko, kung gusto niyo mapagaling ng mga sakit niyo, kung gusto niyo masibukan ng benepisyo, subukan niyong mag-take ng Karma para
gumandaran sa kiramdam na. Mahalagang paalala, ang Ikarmanara tea at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Yak Diludila Carsunyo 55 iti Kawayan Isabela agtagi balay idi nadagsen ti bagi ken riknak kada nagsusuupak kanayon nga nasakit tuulok kada likod ko adapay UTI ko ken adapay high blood ko nangigak iti radyo nga napintas ti Pau di Arco capsule pinadas ko ket nariknak nga sigod din si mayaatan ti riknak babaen iti tulong ti Pau di Arco capsule ket kaasi ti apo nagnormal meten iti BP kawisan kayo nga agduma ti Pau di Arco capsule tapno mapadasan nyo meti nariknak. No approved therapy claims. DWIZ. Orly in the morning. 40 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Tuloy sa programa tayo on Orly in the morning. Kay bayo sa amigo yo, your one and Orly. Good morning pala kay Attorney Frank Angeles. Si Brother Sip Laonico. Naalala ko na naman Attorney Frank Angeles, kumusta na yung Pugaro, yung donation lot doon? Ano na nangyari? Sayang yung sayang yung pera ng syudad na pinagawa doon.
Ya ginastusan da na pigaran milyon ng palagi ira na satay evacuation center para may gagamtan. Kasi no wala ray unsabi ya singa unya ya kalamidad bagyo antay mo latay kipapasen da pugaro buka nara dayat kanyan paspasen ira na dagamtan sarata storm surge walay batikan da ya evacuation center okay tan walay noble purpose to te panggawa na sa te evacuation center. Pero, amay ang ilutnagan mo na sa may evacuation center at aliwang property manaya na gobyerno, property na pribado. Yaimbagadan indonate dala gobyerno. Pero ang gapuni may deed of donation or deed of transfer or manaya aman ya dalin wala ni income Francisco at ato'y gagimira, akaprinda ni manaya ed bangko. So aga na usar, apirde, timunda so construction, bawal, sebel. Apirde, lalabot so kwarta na saray taxpayers. Katuya si babaga tayo na ang gapo may vision, ang gapo'y planning, sararaya unyang klasin. Sige, no, anto gabay ito. Ilit nagyo. Ito agaway. Aperde. Anunutang kulabat, Ken, walay ang igrit at kinan amigo timot siya si Attorney Frank Angeles. Gayam tayo mo dito apo. Ket avid listener tayo mo dito. Okay, another reaction. Sa ikwanda dyan, mas maong ni may financial support at anapan na bilay yasing saratay PUG driver. Mangitor ira na samay diesel allowance or saray kabyangan na farmers para sararatay pataba ng lupa. Okay, wala rata na actually na gagawin na gobyerno, iiter na gobyerno ya financial support. Tatay gagimira singa sararatay fertilizer para na enhance farming agricultural kindatam parte na sa agricultural program ay tulong pasada program ya itermat na gobyerno. Si problema balot, nawa damot lararatan niya tulong pasada program, ang mutlara pasada, batik mutlam lamang ira at lamisaan. Manuna ay luho, manuna ay bisyo. Nako, walad si katilatan niya, kin, ingkato tayo walad si katilatan. Numambilang talagan ipiugagap mo, ipursigim, ya talagang nunutum mo. Untalan. Ang kapula pag-aasa tayo, unyaman, unasinso. Unless manabrod ka, pero ipupustam subilay mo, di ba? Imagine nyo tayo na paper din kwarta na gobyerno. Trilyon. Araya tati gagimira, noong Canada trabaho. Siguro ang kapoy tambay ato da Pilipinas. Pero datang gawan, sigawan da, takir da tenger mo, singsingan da ileng mo, tapi iguyur da ka, mila ka si kara, iguyur da si ka, panamagli na sa tay ayuda, panamagli na sa ratay pakurong. Hanggat hindi tayo nagbabago, hindi tayo aasinso. Diba? Si amigo Johnny Hugo Paraan, wadya kala da Pilipinas o wadtan kani da London. Ray Martin Espinoza, si Eva Mendoza. Good morning at kinan Chairman Chopilo Guades na LTFRB. Ay, Chairman,
amay-amay dya, so out of line at siyudad tayon Dagupan. Dyan mismon siyudad yo. Aya si Chairman Guadis sa kimot niya, kinya dapat numan retiro mo't latang kumuno mansirbil dyan siyudad tayon Dagupan, pero singa tulagabay sa politics at saya nananang ng unyang klasen style mo't lante na eleksyon. No ang kapi kwartam agkamanalo. Agdala nanang may talisyo mo, dala nanang tay performance mo. Kwarta labat lay nanang da kanyan ang kapulay ganas da so pani kasi so walay untan niya gano marakop so plano to, ang gano marakop ire programa to, pero no ang kapi kwarta to agapula agtulatan na tatoy gagimira untagam politika. ...47 minutos, kasumpalaan na alas 7 kabuwasan, si Remedios Mendoza, Kagawad Bona Mendoza di Tanad Amerika, si Arturo Maramba, si Nardo Tibay, tan si Glinda, tan si Jojo. Okay? Si amigo Delpin Calma. Bernard Arsadon, si Kuya Emmanuel Corrales na Professional Eagles, si Wamambalot at Daly City, California, USA. Tan ilulugay tura su amigo turad man at Canesia Barbershop ditan at Amerika. Wow. Bali-bali ko muna watanak ditanak mampakuskus. Bernard Arsadon. Si Gina Apisyal. Ditan ada Kalasyaw. Ray Martin Espinosa tan si former Kagawad Cornelio Terte ditan at anunang sampabyan. Anunang nangyari. Good morning kay Dr. Vicente Bernardo, kay Sir Albert Balingit. At kay Dr. Wendy Bernardo. Sabi ng ating kaibigang si Brian Tal Placido, sabi niya, teach them how to fish. Huwag yung bibigyan mo lang sila palagi ng isda. Turuan mo sila na paano makakuha ng isda. Agkala itur na sirat-sikaray, bangak mura mambanwit, bangak mura mangkumul. Teach them how to fish, sabi ni Brian Tal Placido. Ayaw nga nilang ganun eh. Ba't pa ako magtatrabaho? Meron naman akong ayuda na tatanggapin sa gobyerno. Kwanto mo ta? Pero kulang tan. Panuntipan aral na ugugaway no wala rin anak yoy. Okay, good morning dyan sa Mapandan. At good morning din sa RDS Dagupan,
si Mother Marites Carbonel. Okay, yung mga kaibigan natin dyan sa Robinson Department Store, sa Nepo Mall, sa Macbeth. Marami na rin mga nag-resign. Si Ellen Obando, sino ba yung isa? Bakit pa ako magtatrabaho kung mayroon namang ayuda? Di ba? O by the way, itong mga nasa Robinson Department Store, kawawa yung mga yan na nakatayo na siyempre pinupulikat, kaskasan mo't irarata, laut lang hanggang po'y nalalako da. Kwanta paano to'y kindaratan, swilduan da, o porsintuan nila, o commission. Araya dapat suidan na saratay ayuda. At least man trabaho ra. Talabat kukulang iraratay Nana Almuda pansuporta at pamilya. Araya dapat aliwan sara may tambay. Idamura, iluhuda balot, saliuday bisyo da. Paano to? No, kukulang lang may bisyo da, mantako lara. Kumbaga sa ilaban dararatan kini. Why use brain when you have batteries? Atan kinat gamit mo nite utak mo no wala mo lamang so baterya. Kumbaga jad calculator. Why use calculator? Why use your brain? No mangkwinta-kwinta ka, inta walay calculator. Why use brain when there is battery? Isarmod sa may calculator. Yan nga po, laglaunan darmaykin mo. Nawalalad makinan amin. Nasabi-sabi panahon, ang kapulay trabaho ito at puro robot la yung galaw, puro AI la at ating gagimira. Mantupot ka, batan la na AI. Jalabat lad arumabansat ken. Alexa, kanto. Wanda drive ka. Alexa, where is the way to Unyan pasan, unyan area. Mansalita mutla may ken, tuputan mo. Ibaga tumutla, 5 kilometers away from this area, kanto. Mansasalita la at ati gagimina. Alexa, would you mind to play Beatles song? Kamut sa may untug-tugmut la, yabukur to tatay gagimina. Kanyan, nakdakal la sunandian na trabaho na ani. Siguro by 2030, nukim manalatan so artificial intelligence, mambawas lara, wala late retrenchment. Kada opisina ta, kila. Puro la computer, puro la high-tech, at technology la. Digitalization la, ang kakanalararatan. Mario Ico, si John Ballesteros, happy birthday, kwanto jay, Sir Orly Lugayang Kupay Sarilik, happy birthday, at si Augusto Ballesteros, sa inan Lugay, Augusto Ballesteros. Lugay ito'y sarili to, happy birthday to me. Makakalok si Cesar Patani. Good morning at kinan former Councilor Malu Fernandez. Tuloy ninsin siya sa serbisyo, libre bagot. Pasyarap patan, tamang pa-cleaning na akin. Libre bagot, di ba? Good morning kay Alexis Carbonel at kay Mark Carbonel.
Aratay security guard at Robinson Department Store ni Pumol Dagupan. Kara di AG Manipod, Casper Bautista, si Pajardo, Alcantara, si Bugayong, Bigara ni Ratan. Tan aray dumurugol timot manaya ya kabiyangan tricycle Nepotuda, tricycle drivers Nepotuda. O kayo masyadon katataga pamasahe. Tapi agda kayo ireklamo tani ararate overcharging and refuse to convey passenger no in report da kayo balbalog sumulta tayo. May tungtung kila, madam, araw-rawi, niya matraffic, tantay mo lang, mamabli gasolina, no maminsan. Kasi sa may apalabas siya high tide, dulap, talagang overcharging, iray kabiyangan, nasararayay tricycle drivers. Dapat mo talusan nyo latan. Talusan nyo mo lata. Sa ikipapasan damot lanti, no? Imagine nyo, no, untirik mo't iman su tricycle da satay dulap. Di kaskasan iram mangitutulak. Agdamot niya rin palasurun da kayo, itulak tando, akan to. Mabli gasolina, mabli pyesa. Pero, dapat may konservative mo't labak kumunso pa nagsingilyo. Aliwan overcharging mo't agyumot la kumun ka pa abuso. Ay no nabanaan nyo rara. Wala nabanaan nyo ratan niya kina. Ipailanda kayo ikaso, i-report da kayo. Pigaran ni multa yo, di kaskasyan kine. Pero no wala rami na nang dalan unta, niya may kabat dalara ya akin. Medyo mariklamo, mapasnok. Ano wat talara at sikare akaturno. Ulugan nila. Hindi wala alagaran ko madam. Wala alagaran ko sir. Wala alagaran ko nana. Tanta dala, agdalara ilugan. Pero mahirap tan. Refuse to convey passenger. Mamulta kimot lamang at satan. Ni bagayon wala alagarin nyo, alagarin to, may alagarin nyo, san ang gapumanaya inalagaryo, ang alakay sa nanaya pasahero, ay, pinicture to raratay, decal number yo, trato unto kayo, ipayro to'y kasod si kayo, balbalag sumulta yo. Kaibak the technical side, si Richard Olanday tan ka Edwin Inong. Itilak milalangula su balagwin pisasalamat. Balang sinansakay. Napakarami namang Carbonell ito. Alexis Carbonell, Mark Carbonell, and Wilfredo Carbonell. Balula Ryan listeners tayo natan. Sayang programa tayo early in the morning. Gaano walay pa natin tayo, gaano sakit sa ulo tayo. Siyempre, trabaho tan. Gawon tayo su pulaing ya maka pan programa basta ni kaya ni nalaman. Sa ikwantulanti na Richard Olanday, kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. Talaranan nyo lang sa programa na Karambola. Salamat at lawas panagantabayod sa ayang programa tayo. Uila kumon niya pasabiti lalamat, pangitorti lalamat na saray issues, komentaryo siya na pagyon nakabatan na pinawaran, pakaasulan na aral aliwan panderal.
pakalaan na inspirasyon, alawan konsumisyon, tan alta presyon. Diyos ti agngina apo, tandaan si amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. DWIC. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3